Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, chers élèves, dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la lecture, le défi lecture qui se trouve dans la page 58. Donc, اليوم غادي نقرا واحد النص اللي عزيز عليا وكيعجبني بزاف و vous allez voir pourquoi. D'accord. Donc نص زوين كيعاود اون histoire لي réelle حقيقية وزوينة و c'est une fierté pour nous كاملين. Donc le défi lecture غنقراو النص نشرحو الكلمات après ندوزو les exercices. Très bien. Donc voilà. Le défi lecture. شنو هو défi؟ Donc un défi هو التحدي ديالاش de lecture ديال القراءة تحدي القراءة le défi lecture. Je me rappelle أتذكر l'événement الحدث du 30 octobre 2018 en Émirats Arabes Unis. أتذكر je me rappelle l'événement الحدث اللي طرا امتى du 30 أكتوبر 30 أكتوبر 2018 فين طرا في إمارات Arabes Unis. C'est clair? Le jour de l'annonce du gagnant au concours arabe défi lecture. Le jour اليوم de l'annonce ديال الإعلان du gagnant إعلان ديال الرابح فاش au concours arabe. concours هي المسابقة العربية اللي سميتها défi de lecture تحدي القراءة. Dans la salle d'opéra في قاعة الأوبرا le chef de jury دونك الرئيس ديالاش ديال لي جوري هما الحكام. دونك كيكونوا اي حاجه كيكونوا فيها حكام اللي غادي يحكموا باش يعطيو النتيجه وكيكون الرئيس ديالهم. دونك الرئيس لو شيف دو جوري رئيس لجنه التحكيم اباري ظهر avec une enveloppe blanche à la main. ظهر وعنده واحد لونفلوب واحد enveloppe. شنو هي enveloppe بالعربيه؟ enveloppe هي ورقه وسط منها كاينه ورقه. كيفاش غادي نشرحها لكم؟ دونك سي ان enveloppe ظرف. دونك enveloppe هو ظرف. دونك واحد الظرف كي داير بلانش بيد في يديه. à cet instant là في هذه اللحظه un silence règne dans la salle. Un silence règne dans la salle. واحد الصمت سادة في القاعة. يعني ولا كل شي ساكت وكل شي كيتسنى. Tout le monde attend le résultat. الكل ينتظرون شنو؟ النتيجة. Le chef du jury اللي هو رئيس الحكام avance تقدم. monte صعد sur scène فوق الخشبة. ouvre فتح l'enveloppe الظرف et annonce le nom وأعلن اسم مريم أمجون. متفقين؟ مريم أمجون. Quel bel exploit. يا له من exploit بحال تقولوا عمل. يا له من عمل وشي حاجة واعرة. une fille فتاة ماشي فتاة. une petite fille فتاة صغيرة
de mon pays من بلدي décroche décroche شمين décroche donc décroche veut dire tout simplement اختفات متفقين ولكن مش اختفاتها بداك المعنى وانما خداتها متفقين دونك الى خدات le premier prix au monde arabe اول prix اول جائزة دونك prix هي جائزة au monde arabe في العالم العربي à l'âge de 8 ans في سن الثامنة. Quelle fierté pour le Maroc. يا له من فخر بالنسبة للمغرب. دونك غادي نعاود نشرح شنو تقال في هذا لو تكست ونعاود نقراه اون دوزيام فوا عاد ندوزو لي زيكزارسيس. دونك هذا النص تهدر على تحدي القراءة شاركوا فيه بزاف الناس بزاف الأعمار اللي صغير اللي كبير بزاف الناس. تقام امتى لو 30 اكتوبر 2018 في امارات اغاب اوني. والسيدة اللي ربحات بيه اسمها مريم مغربية مريم امجون. شحال كان في عمرها 8 صغيرة 8 سنوات بحق كانت كتقرا بزاف ديال الكتب لدرجة انها العربية اللي كتهدر بها عربية رائعة الطلاقة ديال اللسان ديالها شي حاجة رائعة. فهاد النص مكتوب عليها والصورة ديالها هي هادي حين استلمت الجائزة دونك من خدات لو بري سي كلير. دونك جو ريبيت لا ليكتور. لو défi lecture. Je me rappelle l'événement du 30 octobre 2018 en Émirats Arabes Unis, le jour de l'annonce du gagnant au concours arabe défi lecture dans la salle d'opéra. Le chef du jury apparaît avec une enveloppe blanche à la main. À cet instant-là, un silence règne dans la salle. Tout le monde attend le résultat. Le chef du jury avance, monte sur scène, ouvre l'enveloppe et annonce le nom de Maryam Amjoun. Quel bel exploit! Une petite fille de mon pays décroche le premier prix au monde arabe à l'âge de 8 ans. Quelle fierté pour le Maroc. دونك هذه قراءة متأنية مي قراءة اللي خاص تقراو ابخي ما تدربوا بزاف كوم سا. Je me rappelle l'événement du 30 octobre 2018 en Émirats Arabes Unis. Le jour de l'annonce du gagnant au concours arabe défi lecture. Dans la salle d'opéra, le chef du jury apparaît avec une enveloppe blanche à la main. À cet instant-là, un silence règne dans la salle. Tout le monde attend le résultat. Le chef du jury avance, monte sur scène, ouvre l'enveloppe et annonce le nom de Maryam Amjoun. Quel bel exploit! Une petite fille de mon pays décroche le premier prix au monde arabe à l'âge de 8 ans. Quelle fierté pour le Maroc. دونك تقدروا تقراو هكا وحسن الا تدربتوا plusieurs fois. سي كلير. دونك نتمنى ديروا بالكلام ديالي وتعاودوا النص بزاف المرات. دونك question 1.
Que représente la photo? شنو كتبين لي la photo? Une fille qui porte un prix dans sa main. واحد الفتاة اللي تتحمل في يدها واحد لو بري، واحد الجائزة. Donc une fille. Donc je prends une feuille. Donc Donc une fille porte à sa main, dans ses mains, un prix. حنا نديرو راسنا ما عارفينش. بنت هازه في يدها واحد الجائزة. C'est clair? Question 2. Quel est le titre de texte? شنو هو عنوان النص؟ في نظركم فين كنلقاو العنوان؟ في الصفحة اللي حدانا؟ نو، كنلقاو العنوان هنا. Donc voilà le défi lecture. D'après le titre et la photo, de quoi s'agit-il ce texte à ton avis? في نظركم من خلال هاد الصورة والعنوان علاش غيهدر النص؟ Donc le texte parlera، النص غادي يهدر لي على la gagnante الفائزة في le défi de lecture. D'accord? Donc le texte parlera ou la parle de la gagnante الفائزة du défi lecture. C'est clair? النص غادي يهدر لي على الفائزة le défi de lecture. De quel événement s'agit-il dans le texte? أين حدث؟ الحدث هو défi lecture. Où cet événement se passe-t-il? فين دار هاد l'événement? Voilà, donc دار في الإمارات Arabes Unis. Qui a gagné le prix? Maryam M. Jaune. Donc هادي c'est la question 3. Où se passe? Voilà, c'est la question 2. Quel est l'événement? هذه هي la question 1. C'est clair? Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il? شو من إحساس ولا fierté. الفخر. نخرجوا من النص شنو تيبينها؟ Voilà. Quelle fierté pour le Maroc. يا له من فخر بالنسبة للمغرب. C'est clair? Donc voilà, شفنا هاد النص il est très très important. C'est une sorte de motivation ليكم كاملين يموتيفيكم باش نتوما تقراو مزيان، نتوما تخدموا، حتى نتوما ديروا بزاف د الحوايج زوينين. فوالا، نتمنى يكون عجبكم لا فيديو، عجبتكم القراءة ديالي، استفدتوا معايا بزاف. اي واحد الحاجه مهمه يسمحوا لي حيت كنت نطلع لكم بزاف في الفيديو. اعتذر. فوالا، دونك نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ابيانتو.